عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا. مازلنا مواصلين في حلقة خاصة من برنامجكم اكسبريسو. حاضرة معنا في المباشر كما كنت أقول لكم منذ لحظات السيدة نجاة غربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، وعندها مسؤوليات أخرى. هذاك عليه بليزيور كاسكيت يهمونا في معناتها دي كونسيل ادمنستراسيون على رأس مجلس إدارة في القطاع البنكي إلى آخره. فباش نحكيو احنا على الجرين فاينانس والمالية المسؤولة معناتها اليوم. صباح النور. صباح الخير. شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح بمناسبة الحدث هذا من تنظيم البنود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. هذا يدل على الأهمية نتاع التقرير اللي خدينا أهم ملامحه قبليك حصريا مع السيدة سيلين مسؤولة أولى عملية البنود في تونس، باش يتم تقديمه من بعد في الندوة هذه اللي يحكي على الاستثمار المسؤول، يحكي على الاستثمار اللي عنده امباكت، يحكي على جرين فاينانس، يحكي على القطاعات اليوم اللي تنجم تستقطب عند أكثر حضور باش تستقطب نوعية ذي من الاستثمارات، باش يقدموا 8 قطاعات بعد الى اخره. فقاعدين نشوفوا من نظره الممول بمختلف اشكاله. ما كان معنا قبيليك مدير عام سيتي بانك، دونك بانك كان معنا ان باير كيما لا اف سي، الان معنا صندوق الودائع والامانات، يكون معنا مدير عام البورصه. من بعد حبوا نفهموا وين احنا من هذا الكل. اليوم مازلنا نجموا نستثمروا بطريقه غير مسؤوله بين ظفرين. كي يقول بطريقه غير مسؤوله مش معناتها عباد قاعده تبلبز، ولا نحكي على الامباكت، نحكي على المجتمع. راهو كي يقولوا امباكت ما تغزوهاش كالبيئه، لوان لا، راهو سي بوكو بلو كومبلكس ومش دون ان سونس نيجاتيف. سي با كومبلكس معناتها صعيب، نحكي تمس برشا حاجات، بوكو داسبي. المهم يكون عندك تاثير ايجابي على المجتمع، هذه الفكره. Exactement. En fait, les financements de l'investissement, qui نحكيو de manière générale, ou les investisseurs, les bailleurs de fonds, les investisseurs, ils ciblent des projets. Ils ne regardent plus le projet rentabilité à Kahao. Rentabilité, oui. On cherche bien sûr la rentabilité financière, mais on regarde aussi l'impact que peut avoir le projet sur l'écosystème de manière générale, que ce soit l'environnement, que ce soit le volet social, que ce soit le développement durable. À la fin, l'objectif c'est d'investir dans des projets et les hum abidhom يكون عندهم un impact sur le développement durable. Donc pour la caisse des dépôts et consignations, qui m'a تعرفوا c'est un investisseur public mais qui investit avec le privé. الدور نتاع الصندوق هو ديجا من l'ADN de la caisse des dépôts، يلزمها تكون un investisseur d'intérêt général. Donc, un investisseur d'intérêt général n'est pas facile. Il faut cibler, bien sûr, les projets. On ne peut pas investir dans n'importe quel secteur. On ne peut pas aussi investir dans les secteurs qui nuisent à l'environnement ou à la riro. Donc, à la fin, il y a un filtre qu'on fait pour les projets. Dès le départ, donc, une demande de participation dans un investissement quelconque. Où le filtre ESG pour essayer de voir si le projet a un impact négatif ou sur l'environnement. C'est systématique. En plus, même pour investir dans un secteur où si on a 2-3 projets dans 3-4 secteurs. احنا في الاستراتيجيه نتاعنا on a ciblé pour chaque axe stratégique des ODD. Donc on essaie à chaque fois de voir si les ODD qu'on a fixés موجودين في البروجي هذا ولا هذا، et c'est on priorise par rapport à ça parce que à la fin les financements ça c'est bien. توا الفكره قاعده ترجع، مش لازم الكل معناتها، مش لازم الكل. قبيك سي هيكل سيتي بانك قالها، سي جورج قال 7-8، دونك فوالا قلت هكاك. exactement. Donc احنا pour chaque axe حطينا 3-4 ODD. donc le fait باش نلقى déjà je réponds à quelques objectifs de développement durable. Je prends le projet. Donc, bien sûr, mais quand j'ai un impact négatif. Donc, tout ça, c'est pour dire ils aiment رشدوا تمويل الاستثمار. معناها تمويل الاستثمار ما يكونش استثمر في أي مجال حتى كي يبدأ عنده طاقة، معناها عنده مردودية ربحية كبيرة، mais en fait, il n'est pas dans le développement durable. On peut pas le faire,
même si des fois c'est alléchant certains projets, mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'on est responsable, parce qu'on est investisseur responsable. Mais je un investisseur classique qui investit de manière différente. Donc وتوا حتى les bailleurs de fonds راهو كلهم ولاو عندهم cette sensibilité par rapport aussi aux objectifs de développement durable, et du coup ils veulent investir ou financer les projets ou les investissements اللي هما green ou اللي هما معناها d'ailleurs les financements verts توا ils sont plus abondants que les financements classiques. Donc on trouve beaucoup de financements verts disponibles à l'échelle internationale que des financements classiques. Donc pour la Caisse des dépôts aussi, donc on a travaillé sur on va dire un investisseur d'impact en bonne et due forme. حضرنا معناها tout un framework pour le faire. Tawika, bien sûr, il faut cibler pour chaque projet les indicateurs d'impact qu'on cible. Et après, il faut les mesurer. Il faut faire les reporting. Parce qu'à la fin, dire un investissement donc d'impact, c'est pas uniquement le projet, j'identifie, je ne regarde plus ce qu'a fait le projet ou l'investissement dans le bon sens. Il faut faire le suivi, mesurer les indicateurs d'impact, aussi mesurables, et après faire un reporting extra-financier اللي هو يكون موجه للعموم ويتحط bien sûr sur les réseaux نتاعنا sur معناها ouvert pour le public. هذه الأهداف، هذه طريقة العمل نتاعكم معناتها؟ هذه طريقة العمل نتاعنا اللي يلزمها في جزء ولا في كل تمويلاتكم توا في كل تمويلاتنا. en fait حتى معناها تمويلات اللي صارت jusque là، حتى les programmes اللي qu'on a financés jusque là ولا qu'on a géré jusque là، il y a toujours des indicateurs qu'on mesure, des indicateurs d'impact. Bon jusque là juste معناها اللي حاطينهم comme indicateur la création d'emplois, le développement régional. en fait هذاك زاد ça cible un ODD اللي هو diminuer les inégalités régionales. Donc à la fin il y a quelques ODD اللي قبل خدمنا عليهم de manière systématique, mais توا معناها باش نوليو beaucoup plus dans le ciblage des indicateurs d'impact, dans la mesure des indicateurs d'impact, et donc bien sûr l'évaluation de l'impact de nos investissements sur l'économie tunisienne. باش تشوفوا باش تقعدوا تركزوا اكثر مع المؤشرات وين فما تاثير معناتها سواء الاقتصاد نتاع البلاد الى اخره. وهذا مش تمشي نتاع مدير عام نجاح، يعني هذا في الادين نتاع المؤسسه، في الادين نتاع معناها المؤسسه والا لي كيس دو ديبو دو مانيير جينيرال. كما قلت لك هما دون الادين نتاعهم سي دي انفستيسور d'intérêt public, donc ils ne peuvent pas être irresponsables, ils doivent être un investisseur responsable, donc et bien sûr cibler beaucoup plus les investissements qui ont un impact sur la vie du quotidien du citoyen. هذا هو ما تكون عنده تأثير على إيجابي بالطبيعة على المجتمع، على حياة المواطن وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع ككل بصفة عامة يوميا. شكرا لك. شكرا لك سيدنا نجاح غربي، مدير عام صندوق الودائع والأمانات. فاصل، راجعين في برنامجكم اكسبريسوني في ربط مباشر نحكيو على التمويل المسؤول، نحكيو على الجرين فاينانس، نحكيو على التقرير اللي باش يصدر باش تلاقوا خذينا اهم ملامحه حصريا قبليكا من قبل البنود اللي تنظم الندوه هذه اليوم بالتعاون مع وزاره الاقتصاد والتخطيط. باش يكون معنا بعد سيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط. تقعدوا معنا راجعين.